Délégué, nous, un représentant, qui n'a pas battu. Qui a vu les délégations pour faire ouvrir Maïla pour la terre. Avant tout le monde, alors c'est grave. Voilà. Salam alaikum. Mohamed Jiliki, Orosebrin, Yamasu, Tigala, Yamama. Allah de Wassali. Aki Tigala, la Sumpundo, Josula Meni. Galanyaga, Anadi. Ah, Mago, Anyala Tanubi. Ali Linkane. Ah, Agana Bibe. Mais Allah m'a quitté. Mais Allah m'a quitté. La Kébé comme Rosebrin. Allez, les mous pour Robesinikauye. Sumpundo Katignaniere. Balma Munumbia. Omenjamu Beni Gairo Tagalemo. Anteru Munumbia, Anasigno Munumbia. Okuminengo Katia, Kengen Murtane. Foli Baubema, Murtaniou. Kengen au Sénégal. Sénégal, Yanga Foli Baouye. Communauté Tamiro Filo Aniere. Communauté Tan Fladevia. Mais ante tout. Différence Tan Rocha Berekele. Oga Kebe Munawa. Ambe Munina Oufe. Fuendo Akenyime. Allez, Ani Faye. C'est celui du Gamoron. Beki Kumachogodo. C'est celui du Gamoron. Beki Kumachogodo. Okuino Tate Almaminga. Ah, Almamu Munumbe Faela, Munumbe Ali Mununtia, no Dema Dwa. Abeka Jija Dwau, Akadwa Kani Almamu. Kelingida Meyan. Ako Akroke Dende Flenny. Mais Linkia Linkeda Grembo. Ako Bide Alena Inoye. Mendo Fabi and Mewala. Ah, now Fabi Noye Wakatipe. Bon, à la Kila Bida, les deux Kanoye. Oh, délégué Christian Kounini. Otuma, délégué au Kanyamu, Anka Polibier. Chef de communauté Tamilo Filon Kouinego Katia. Chef de communauté, Motal Flaga Polibe. Oh, Kalfenahay. Uncle Folembe Bema. Rosebrin Soana, Sénégal, Moutaneo. Rosebrin, Momo, Sénégal, Mourtani, Anga Polibe. Amalio. Amalien. Osu Kalfatenga. Ante Kalfalembe, Alam Uncle Folembe Roma. Digavena Kinahay. Nikuma Jirama. Toronyantefen. Koto de Bessemer. Kutandente. Au Canada, on se sonne. Faut signer Haklem Pico. Miratam Bebela Bekitafo. Mama Tilbo Kokman Babulone, Yaketo Baga. Akona Kuma Jaya Jamakacha. Akam le chef de délégué. Allah tiga délégué nous Christé abata marenga ray mendaire ngani nyamate bacili kika bismillah ambi bismillah ni faye to jama bela jele Mourtane Sénégal Mali fengo fembea communauté Mourtane flare bea ibori kaso inani kaso otuma bela jele de kelenye Nia Nena wona imekara. Ni bambara kane. Ujana wona imekara. Yo. Ni ulu kumana mba kunchi. Bismillah kunchi ali herate. Awa herate ni dia. Wala jenesi bisenga ni bore kaso ina ni kaso. Radiga me kampai. Awa jenesi ay faranya mo dia. Otuma le fana bata faraka. Ono wala sagisa ko. Yiru kutu mana me ji kono chogo chogo ke ba mai. Il patrone ora mettere in gaccio di gamenta cavolo. Il papo come che c'è aquí bismillah. Io sono un rappresentante. Aquí na kuye muye. Ambe sigi ambo de la me. Mo bia. Abea ka hadure blakana. Otuma kuma te chaya. Mo munumbe kuma akawunu to se be harna kala mo dure. Wa be mo hake mun tabo fo.
ambe kanga ne kelen dronde ambe hamie kelen dronde o tuma ki bismillah ha bi koma to ambi nyini na bajire sempara ki bismillah dama digi haju wasai bismillah la délégation kamu abakian délégation Catholique ya wewe. Ona veterika, ona veterika. Ando, no vile fuera hapo. No vile fuera hapo. Ona veterika. Dikane talampul. Dikambara no. Kenani Maria. Aku jalan ngala sejuk kama. Aku jalan langsung ngala. Mendengar erentenga jadi lekai. Kira kai. Aga masterika. Aga kira. Pokoknya yang makanya. Aga tak hoki tanah maka. Dua tira orang sebelum fainga. Ada maniko. Aku pun memang tuh nyimak ngala banyak. Kesekian nak anak apa? Jangan mau nanti kita. Orang meterika. Safir ou il est en direct. Ouais, sinon il est en direct. Cara kamu sah, cara saya nak terima ya kuat, saya mau telefon dia kuat, saya mau telefon kuat, aku nak telefon kuat, mana? Mungkin no. Itu lah komentar balai. Sekarang fisik, no mau balik mana? Ada fisik. Ada tahu kan bina? Orang ni tengah apa? Ikan tu mahal. Awara jari. Orang sebelum gua akan dulu hoto. Akan dulu hoto orang sebelum. Ada yang tak lagi. Orang nak meterika. Kami mana kami mana sasa. Ho gaya ranam pagi orang kalian. Kebile orang nak lihat teringa. Umat nak kata sila. Kebile kita untar uga bekeyo. Orang Kenya ko. Katikin zaman nak kami sini berana. Akal lekera berana hantar usul ni. Nak bondi. Kena suruh ni hari cina suruh ni. Kebile orang nak terik. Akan dulu hoto. Arasi baca orang dari telenunga, orang dari Facebook nunga. Kaya mesti kintanya hangwe. Anta 30 kilo bang. Kati kami nak berapa? Orang meter. Apa sekarang? Jama tiaga kunya rasi tiaga sungkakan kira akan sungka. Kena herela laka ulah heredam. Ati tungkana jimu aro kiran di jamu diwala nyaga na ella kanu di jamu kan. Yem fari. Ati haba ay kenga ni magamba chilia. O me ale fana fa. Ati magamba chilia ka haba. No ene moke. Ati kenik simai. Akamusuko buyana mamara kamusuko. Asigira bamalan dugu la mamara kam. Ati kuntagu aba bamalan nukunya yi kenya ni gante sori kanemu. Maraka. Soni kenya ni soni kenya. Wala ale ne fae. Ati habani. Na ale fana ba chene. Akeba ayake akina ni jahay. Iyo ayake. Yo. Awala ama kinani ke kwa. Kakani itara yoro. Angana ga duna nukusu. Ni yaso ibonge bogo sikilimbi. Angana ga nukusu angana charno nyinonga. Ni yaso ibalmo sikilimbi. Angara mare mu nyino. Ni yaso afo
i ka jamana den dɔw sigilen bɛ angari na jamana ka soro nyino an ka ladamu na ati alla tigaye o siranka pendi i taara dugu o dugu kɔnɔ angare ga debe suwa ka kan i ka se yen dugutigiw ma anka angare ga debe suwa anna kiye khirsunga de kuma de bukumunga dugu alimamiw ma anna kiye alimaminunga dugu mɔgɔbaw ma debe joro goro k'u fo anni kunyi i na k'u fo anni mengani kebe ga anna gako ka duwaw ɲini u fɛ anna sanganna duwa ga muriya u bɛna mun kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye awa kebe anga muru arna ya khere usuka mantendangani an ka seli foyer rocher brun la bi ati nan kiye ro sebri lenki foli don ati kunyi ne yani foli do bonya don ati kunyi ne yani doron dawo nyene kadi kalifa don khali ha yera da du khali ha kay an bɛ mun na faransi kɔnɔ ati ga ube france yere ni k'i bɛ faso ko la angala ti anga hankale ha bangam pindi i k'a dɔn k'i kelen tɛ se amba yo anda da barnde ni hakiliw tilara ni ɲɔgɔn cɛ ati haklu wala sankoro menaka o hakili la fasabaga bɛ caya ati kebere ke ta haklan donna kitina ka hange nga hasalle na gabo n'o cayara a ka ca ala fɛ laɲini bɛ sabati ati kenga na gabo alla tiga yo ga kebe muru alla wa nyano da ko an mana faransi kɔnɔ bi ati imari france aleki fɔ k'an nana ka na faransi lajɛ ati imari na diri france hay an nana ka da kan ati ria ala ye jamana den dɔw sigiyɔrɔ kɛ yan ati au ku benu ani male ngo alla waro ta wuranya france u farikolo bɛ yan a go suna herea nka hakili bɛ faso kan hakre qadi ana halle laɲini bɛ ɲɛsinnen bɛ faso ma o ga re wa kebe muru qadi ana katikara fɛn fɛn bɛ foyer nin kɔnɔ yan bi ati hoga pa ke leki a kɛra sénégalais o a sénégalais ni huwe yo a kɛra mauritanien o murtani ni huwe yo a kɛra malien o malien ni huwe yo mɔgɔ si mana tunga la faransi ɲɛyana kama ati sere sumari nanti franci le lo yere hay n'o y'a sɔrɔ an tun nana visite de la ati o ga liya nan tori yere haya hiver kun t'an sɔrɔ yan ati kebere ke bati to nyinere ni tile bɛ ban an bɛ segin ati o ga suma ya nelle gare gero daga n'i y'a ye an bɛ to a hiver la ati an gara ga to kore abara wuli kabini 4 heures du matin nangiri gelli katele baara kɛ fo 22 heures nan daga wala 22 heures fɛn min ye an nati ka n'o kɛ ati hube garo oni tinalli kenda bari ka bɔ faso la nangiri haban ka kedi n'o ye dɔgɔtɔrɔso tanya ye kenga ni aba doktorun kanu kibare n'o ye kalanso tanya ye kenga ni la kolin kanu kibare n'o ye baara tanya ye kenga ni golnyang kibare ga n'o ye lakanabaliya ye kenga ni jamane nga sekirtentai n'o ye hɔrɔnya lakanalibaliya ye kenga ni hora ube goro maka umena ka uga sare na kore na n'o ye o ye kiri tiɲɛli ye ati aro aba kite ngari tonguntanon kai o de y'an lase yan ati kenya ndor tiere jamana de tun kan ka ekɔliso jɔ ka d'a ma ati jamane yang ka la kolin kan chigindi na kinoi ekɔli tanya de y'a to an nana ekɔliso sɔngɔ ɲini yan k'o jɔ so o kolin kan tanu ngani kenya chigo gari yere na le kasimu ruporo raga la kolin kanu dabari ka se ka bɔ ka kisi degun ma kebere debu ye go ari ona kiskenga ka kisi fili ma na sanko ye go ari ona kisa kai ka kisi dibi ma na biten ka ari ona kisa kai an bɛɛ bɛ impôt sara jamana ye ato sura le point wala jamana ke ka se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ na puru kona do sonu dabari furakɛlikɛlaw bila kɔnɔ pour que do toro benu ga jarna o irano gondi walasa an ka se ka kɛnɛya faso kɔnɔ wala ona katina saha kita dɔgɔtɔrɔso tanya de y'an nati faransi yan ati ekoli kan tanu kenya ndor ti france yere ka wari ɲini ka se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ an b'a la na kasimu na kita yere ora ga la kolin kan dabar no kara n'i y'a ye an caman nana yan an gara garo ho gabe gari yere baara nɛgɛ golle o mun bɛ an na golle kenya golle kanwe baara dɛsɛ de y'a to an nana yan goli yambala ube ga mari di kenya chigo gari yere ane mo n'i y'an ye faransi yan an gara ngari france yere hadamadenya tɛ taa hɔrɔnya min kɔ ati haramare magu la gantara hora ube kam hɔrɔnya fana tɛ taa baara min kɔ ati hora ku ke garantara golle ke akam ka da kan mɔgɔ min balo t'a yɛrɛ bolo i tɛ hɔrɔn ye awa serebe ambira ngandan kite nange piti hore hɔrɔnya tɛ taa kɛnɛya min kɔ hora ku garantara saham palle mɔgɔ min tɛ se k'a yɛrɛ furakɛ walima furakɛli yɔrɔ tɛ yɔrɔ min hɔrɔnya tɛ yen goli ganta mahangana wa tolla ga jugarna ago hora ku tanu kai dɔnniya tɛ mɔgɔ min ye serebe to agu gantanda dɔnniya sɔrɔ yɔrɔ tɛ yɔrɔ min na to agu kan kawak tere nugube ni ladamu sɔrɔ yɔrɔ tɛ yɔrɔ min an kan kawara na to agu murno ngani hɔrɔnya tɛ yen atanga maktano hora ku tanu kai o de y'an na nati faransi ati kenya liri tiere kundu an ka laɲini ye ati ayiri mbengani kebe an nana fɛn min ɲini igari nandi kebe muru kun min y'an na nati hube gari riti n'an bɛ segin an ka taa sɔrɔ o kun tɛ yen bilen igari kebe muru igari ga inani kenken tano an ka taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ so inani dogotron kanu ngano an ka taa sɔrɔ kalanso bɛ so inani la kolin kanu ngano an ka taa sɔrɔ baara bɛ faso kɔnɔ inani golle nga habangandi an ka sɔrɔ lakana sabatilen inani sécurité nga mali nogondi an ka sɔrɔ kiiri la tilennen don inani juge tribunali aba kite nga yani mogondi walasa an kana bɔ kana tunga la tuguni o ma ile gille gane naga tunga ngani
an bɛ mara sugu min kɔnɔ a to ka mara ne bɛ nɔgɔn n'o ye bɛɛjɛ fanga ye kɛ nka ni bɛɛ fanga kɛ marifa tɛ mɔgɔ kɛ président ye a t'i mara haranta yɛlɛ sɛrɛ yɛrɛ na président ye dɛ marifa tɛ mɔgɔ kɛ député ye mara haranta yɛlɛ député ye marifa tɛ mɔgɔ kɛ maire ye mara haranta yɛlɛ maire ya an bɛɛ jɛra ka mɔgɔ min ta o de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye o suga kayira sɛrɛ utu kenya ɲana kanan kɛnga o de ye démocratie ye kenya tɔgɔ ni démocratie i komi a bɛ faransi kɔnɔ cogo min komi a ka faransi ye mɔgɔ bɛɛ député minnu n'an y'o ta député nu bɛ n'o ka di utu an ye président min ta o kɛra président bɛ n'u utu an ye maire min ta o kɛra maire nu bɛ n'u utu anw yɛrɛ ko an ye wagati min d'o ma n'o sarati ma dafa an t'u wuli ka bɔ yen o ko in bɛ n'u kɛra ko na an tora sarti bɛ kiri a kɛ ma k'i yɔrɔ an ti kiri o sarati de ye san duuru o san duuru sarti kɛ ka ne k'aw ku karigɛ san duuru in kɔnɔ k'aw ku karigi ɲɔgɔn u tun ye kɛnɛya layidu min ta i kɛra layidu bɛ utu nantiya isaha layidu u ye baara layidu min ta i kɛra gole bɛ layidu utu u ye lakana layidu min ta i kɛra sécurité layidu bɛ utu ni san duuru banna k'aw karigɛla timɛ ci bɛ bila jamanadenw ma jama le lemu na ile na hare kana kai kan aw ye député min ta a kɛra député nu bɛ n'utu k'a ka taa hɛrɛ sababu ɲini ka na n'a ye commune kɔnɔ danti daga kɛri mundu ila lika to commune di san duuru kɔnɔ anw bɛ député sara miliyɔn 2 ani 40,000 ani 50,000 kalo o kalo k'aw ku karigi ɲɔgɔn ni député su wari a tugɛnɛ miliyɔn jilo kame ujina est ce que député ka san duuru la ani hɛrɛ donna dugu kɔnɔ wa a ti kɛ k'aw karigi ɲɔgɔn ni est ce que député kɛ ado kɛri ni jamana ni ba a fɔra ko kalo o kalo essence litiri 400 de bɛ di député ma ka taa sɔrɔ so k'an ɲininka député su ka di kamala ti litira ginna ka isa singapore an na soron tirindi dubar bi yan na san duuru banna est ce que an tun bɛ député kalo o kalo kɔnɔ wa ku k'aw karigi ka dangi est ce que wa député ka la u bɛ ka tiri nanti man n'o ye kalo o kalo anw bɛ impôt la essence fɛn wa 20 ta ka di député ma k'a ka crédit san k'an wele a si ka so député su ka di ya tampile uji kira yan tana soron kiri député ka nan tana o tirindi k'an ɲininka n'o y'a sɔrɔ an sigiyɔrɔ la hɛrɛ b'an kan gelu ka nugu o ta kɔrɔ legi jemu ka nɔgɔni est ce que député tun bɛ alimamu wele k'a ɲininka mun bɛ dugu kɔnɔ wa a ti député no est ce que ya alimamu kili tirindi mani kumana dɛmɛni san duuru kɔnɔ est ce que député tun bɛ dugutigi wele wa a ti k'aw ku karigi ɲɔgɔn est ce que député o ye biliba anw bɛ député sara kalo o kalo a ti kaso i kuna député ina tugana miliyɔn 2 ani 40,000 ani 50,000 miliyɔnu hilli aro kamero tan nagatɛ san kelen kɔnɔ miliyɔn 28 ko de bɛ di député ma a ti sine ɲɔgɔn di tampile ho miliyɔn san duuru kɔnɔ k'a ye député kelen o kelen anw ye miliyɔn 100 ni kɔ de d'a ma impôt la a ti miliyɔn 100 ni kɔ san kɔnɔ i da k'e ɲagina k'a ye député la san duuru dafara est ce que kiri kɔnɔ bin bɛ kɛ anw ka député bɛ anw lakana juge zon ɲɛkɔrɔ wa a ti est ce que on de ka juge a tribunal ka député nu ka siko dangani ba san wɛrɛ 2018 a ti 2018 mali kɔnɔ présidentielle o bɛna lajɛ présidentielle 2018 an nara hayi député min n'an y'o ta n'a ka mara hɛrɛ bonyana député dɔw kana utu kɛ ne amaranden ka xɛri ngadi n'an bɛ danaya kuraya tuguni o ka ilele o ka sagene kadi o ka serokun bo utu xɛri nga nɔgɔndi walima ka san duuru kɔnɔ n'a ni hɛrɛ foyi ma don wala k'aw ku karagi ɲɔgɔn da kana do xɛri kamale kadi n'an b'ale ta ka bɔ yen ka na ni mɔgɔ kura ani hakilina kɛlu ka kɛ xaba kalo ka ni serokun ba hubenu ka xɛri di tino dangani san wɛrɛ président an bɛ wele ka taa ɲininka sinari ye président ona wuruna a ka tirindi k'a fɔ président min bɛ yen bi n'o ye ibrahim boubacar keita a président bɛ k'ano lenki kɛ ani boubacar keita ye a tatɔ ko a ma ko inshallah a daga anti ati inshallah wara kenya ko inshallah wolola est ce que inshallah ye ji d'a ma san duuru kɔnɔ wa ati ke inshallah k'aw ku karagi ɲɔgɔn da ji kilo iba est ce que inshallah ye ɲɔ d'a ma wa ati ke k'aw karagi ara ji ile kilo iba est ce que inshallah wa ye juge kɛ hɔrɔn ye wa awa inshallah kɛra juge ɲa hɔrɔn nu ba hɔrɔn est ce que inshallah y'a to gendarme tɛ biyan kan bilen wa ati inshallah kɛra est ce que ke waski gendarme ku anda kai noiba est ce que inshallah inde bara d'a ma wa o de y'a to an y'an kɛ ji kan ati inshallah ke est ce que ala ji kilo iba mara golle kilo iba n'o y'a sɔrɔ inshallah usara ma ati inshallah ke gella ga haso dangani an b'o kitabu ta san wɛrɛ tuguni ati alla kana sirano ko wala le tabu inshallah ma na ni salo manya an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ila certana utu o de bɛ kɛ san wɛrɛ ati sinari 2018 to kile na kenya ala ko n'a y'i ja i si ban tile bɛɛ i k'a fɔ k'ale ala de ye masaba ye ati a gana le anda ngu ke mu wancho anna alla tiga na tiki ani alla ala ko n'a y'i ja tile bɛɛ ba i k'a fɔ ko mahamadu de ye ciden ati a gana le anda alla kiye ke mu manya hari anti mahamadu ani alla haren ala ko t'i don harjini ati ken talo ni nore fo ni seli wagati sera i ka seli ni sali wagati sera anna sali wagati gana n'a y'i garijɛgɛ nafolo la i ka jaka bɔ a gana na buren ke na jakka magani n'a ye kɛnɛya d'i ma i ka sun
agana yonki jahan kina ngana sumu na seki kata hiji agana seya nanega hiji maka ayella nyini min kife ni sigi nyongo ko matrafa annanta galle mon na gana sare be ra do na anna kiya ka krosh no te ka foko alla de kan ko bi do harjine ananti alla sirin ta kengi lono arjana no tun garan tun ta haidara we kaso mala ble ati ke ngara haidara yo bala kaso nango ko yelema ogana ti hinu nan chanje on be foye kono ati wa fa no gondi ambe be ko maraga du to sugillu kunne ken dungo do sogoma ati kota suguba ambe ka du beta kata bitigi la kata tunuta o su na bitigi na daga turu mutu beta molota onega maro mutu na temu sugarota onega sukara mutu abe seben kaila ana saha kayndi a warbe boyani akasike bakayre de awde be ka ordonnance sa aga na urna sunu ko bon ala me yoro mi sisa ni general mu do wule kibe blakana haru hay no wesa sa jangal mona sere suga ya hare kayni franchise est-ce que on mange chique ou là est-ce que o kura o munya la keba ambe ka président ambe wardi gouvernement wa kamana ga sigil gouvernement nandu ye barake de musumanta o gana e gol sa gana nyari manga namulla ka soro barake de mesno gola ona grina ye gol sa gana ha kale ambe barake de gende barakera are gana are gol sa gana gana de namulla ka soro chauffeur ke ube gardien be sno gola a gardien ma so franga na ye kale ka wuli ko shoni ngera gardien ke mesno gola ambe gardien gende e nanti awa soro likan diri hay gardien ga kale atanta kila gana ko tade ambe bara minke ya ati o golle be nyana ambe ta sumi sa ka maso minta o gara e kabe taga kara ni maso nga wardo ambe ta do kasola ati maso ngena ka siga kanga masiga ka tekte oh mais ambe wardi député kema député ona ka sungu dona kine yo yanga wardo kanya to alam ino ka singu ona to ra to galle na me wardi président makalo kalo o gana kini président ka kan furake nan tano jara ni muraya na rebe ni furake furake muranga na gana jamana gana jara non banara bamako o ku gana ye o gana to bamako on be 5 minutes ni aya ni sampra ni sigu fani ona meterika yo hadiri menga ni kebe kendi kiai anta jage na ka kunyi nanga gardien antanto tatu alam ante gardien tatu alam gardien agare kebare dalta gane una gardien kallen to alle ante maçon tatu alam ona maçon ka kallen to alle muna me président tatu alam président kallen wa to muna me député tatu alam député kallen to alle ante ka to alam danye fukardi atile mbura ko nyene kenga ngatinda to alle an gonto sunala te fly donc anko ati okuti kalafili min bɛ kɛ san wɛrɛ alla gana 2018 ko ye awa malien bɛ da tɛ don a la ati malien jura pentar na di malien hakɛ min da bɛ don a la ati hakku bɛ nuga aruna di o ye malien minnu si sera k'u da don faso ko la n'o ye san 18 ati sɔrɔ bɛ nuga kaku tamile segu a yi unga kiye wotenga malien hakɛ min tun si sera san 18 2013 hu bɛ nuga kiye kaku tamile segu a o tun ye mɔgɔ miliyɔn 6 keni ujunu tumi miliyɔn sere ani mɔgɔ 100,000 aro kamu ujunu kara sere ɲina irigi voilà mɔgɔ miliyɔn 1 de si sera mɔgɔ 18 milo bane sere kenya kiye kaku tamile segu o mɔgɔ miliyɔn 1 min si sera ke milo bane sere bɛ ga kiye kaku tamile segu a mali sariya fana ko k'i si selen t'a to ko kalafili don i bɛ taa dɔrɔn k'i bɛ voter ati nan tingi ya kaku tamile segu bane andaga ta tinda ili kalafili ga ni élection ni si sera ati élection a ngwana kiye mali sariya la ele bɛ wuli ka se fanga ɲɛkɔrɔ atanya ngili anna kiye hankanga ka taa fɔ a ye nandaga kidangan ko jamana ne si sera san 18 nandaga ko jamana nanti kiye kaku tamile segu i bɛ commune na i bɛ taa mairie la andaga commune andaga mairie ga n'i bɛ arrondissement na i bɛ taa sous préfecture angara arrondissement nya anda sous préfecture n'i bɛ cercle la i bɛ taa préfecture anga cercle nya andaga préfecture n'i bɛ région kɔnɔ walima Bamako anga région nya Bamako i bɛ taa gouvernorat la andaga gouvernorat nga walima mairie la ou bien andaga mairie ga ka taa fɔ ko n si sera nandaga ko yaranti mun kiye u b'i tɔgɔ sɛbɛn inan to cha ka sɔrɔ ka sɛbɛn d'i ma ina ile la kaiti kilanga o sɛbɛn tɔgɔ ko carte nina kiya to ni kenye ko carte nina kalafili don ati awa solu ka kawse no wati be n'u si sera vote ye soro be nu nga kiye wotenga papier de bɛ nɔrɔ ati kaiti yan ton tele dalu papier carte bɛ minnu bolo kaiti ga kubenu ma ke ngani carte nina ke olu bɛ taa kuma vote kɛnɛ kunya ndaga se wetere nu kunga maintenant tɔgɔ sɛbɛn fana tɛ san tile don o don ati tɔgɔ sa ke ga ti kota suhai mali sariya la tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ kalo 1 de san kalo 10
ati sina kasun tamilo illo kasubane kani to sahay o kalo kele we octobre kalo kele folo kata si octobre kalo kele bisa wani kele ati kyan kasubane na utu octobre ko ta hananga nga wala tanji kendo bare o kuro ka fo ko kele tani ndamaro de bambulu kyan mure bito tamiro ho ano makasasa francis kono ya yele kunu france yele mali kono nana mali logondi salo munu shi sera ati yeru hubenu nga kiye an fa munu be numa deli ka voter ati habo benu wano igamate muna ngete an ba munu be numa deli ka voter o maru benu wano igamate muna ngete an de munu shi sera santan shegi ati ore mu benu wano igamate tamuru segwa salo ani nyina ati yeru wano irgi ni amba pelu daka do kelela ato ga munda kula kenda lo digameni olu daka do yelemala kula kenda lo yelema ke buga rai sansa fulu ka tu ko sebe octobre kalo min na to octobre ke be hari fo ndagi to goncha ni octobre temena ka ba ati octobre ngana dangi ko sebe wore te ko sa wore octobre ati to ko taranta ka sayele mo waga la gana ko o ba soro president tara ati ke nay president muti o ba soro député tara ke nay député muti o ba soro maire tara ke nay maire muti o mo million kele mun shi sera million sere ke be ga kite anya ye ka fo ya klepina ni ambora kilora kalama ati ata tanna ka ke bitolo ngi abuga ke baran kalanga kuma te ke wore tem ertemu iwa kalanga kuma te ke journal kono ate antarno journal ya o mali hake min be munun te ni kalama mali hake be ngano igante ke kalanga o to sebe wati be teme ka so ita kalama ke be to sebe wakati ga dangi na nya ganta kalanga an ko ni be bora kalama ati ga nali kunu na be subaganda sedo ka chala fa ngala ni be sa uga ke mu na la ma ala warni ken dabal voilà donc o e folo e ati ken na waranye flana fana ati hilandi ka dam octobre kalo kile folo na octobre ko ta hana ka se décembre kalo kile 17 ni kelem na ndaga wara décembre tan ken do bare mali sariya ko munu tu votera 2013 mali sariya tu wonu ga wote 2013 ani adobe ala ko kalfam newla ati yo wonu wadu ku ka ala di harfal lagi ka papier ka halibu to ko sebanem mais papier ke har say to ko ngakam o sariya la sariya ndi docteur mali docteur sobe ati docteur ka suga mali samana baw kan ka bambara to be ka papier chika ati ku wenu wa karashire no gondi docteur ka suga ri ka weni ka hituru magandi ani irti o papier kan ga di election la bembara mo ay ka ku wenu election na wani ka tikena kinia na munu tu votera ni ulu fatura ku to ko boala ku wenu ga alla garai i gari halla giya kun to na bagati o ministre min be kene ya wakati la ati ministre be gano wane ya ga sante ga katinga ko kale taro ko mo ga misara ma ati ken ta tu mesra ka be ga karo o na man kroshi sube voter sa ore a to ko ko se gari ku wenu wa nyawo re kun ayo loro sabana min fana be ati sikka ga sikandi be gano sariya ko ni mo mi ko ke sariya nda ko gari serbe ga na honya ko mi no ye shweni hube gari ko haye no ye escroquerie kenga ni ko nambaranta ko no ye ka dana broka de confiance yo kenga ni ko sakura hube ga manga na bonon ani ko na nyangati ba ta santa ani shi kaso ani gelanga na golle bare ka ku tamanga ka orna kaso kenga ni golle bure sariya ko kulu fana shimanga ka voter kala flila a kun chuma ka bana ngote 2018 ke o ministre mu fana nyesine be election mo ati ministre ke ha jongo intana Kenya na be wole ko puruti akenga ni purtike ani ngara ako kale taldo ko kasola den juli rega mali ati genda du kaso haka bega ma kasola de bega mali haka na man kolosi ato go wodu korosi kasola de munu fana de munu men na hube kullengan nan ko ambe député jelin fe o gala to député munu hube kullengan nan ko ambe président jelin fe o gala to président munu hube kullengan o fo sira ka jeya de e fo kilena kura o sira jeyali e fichier ka jeya kilena na ngana kura e o ga kebe munu wa ken kana munu shi sera voter ulu ka do ala ube luga kinye betenga fo ke kunna lo munu fatura su ka boala ube luga alla gari kine ma ku kana buku kasola de ka boala ube luga kaso ko yam buku maintenant ama jeya ere kele ke folo o ga ma ken korosi na ken ga nyanga nda bar kura ina ko sira ka jeya kilena kura o ni sira nowara ati kille ke na ma kan janto mer no golle be temeke ati o dangi ta ma kan tege ina kadi ni sira nogala député no golle be temeke ati kille ke na ga ma kura député me to kwanda ngi kadi pananga umbe kelela ko jele o be ka sura vuta ere ku ga kille kulle mo ni ku ga kille ku be wa kara gorna ku mo roi to kocha ni mo go du ni ngalo mana fanga so ati gare ngana hanga kita Allah bay bonay ati ken ni bonay ala kan kisom ati arno biske o mo kelen tese ati serebana na daida be boranga hake kalama o su ga na bugu hinu kala be be la nyinge o au ga dumu na wallo no yakuno ni ansele francis ato gari yere adaka foye roche brin mimbeya ati woro sebri be ka gani yere yan duti mana chimin black ataka jaga
ati rede ukumena na harbe na gajaga o ci bela bato dutri fe ni be ka ci bla ka ati kendi kan kanne rage na ngoto ibe ka na hare ga na kada ka docteur sumbe gajaga ya dutri de baje docteur ngabe ga no ngani rede ube ga na kenda bari gajaga balo mi be awde be ku balo na habe ga gillera ga de kana ali kiri mi be fira awde be mo la bokka sola ni wari hari gajaga be ga no so ngano ka so ona ga sia bakaru ona ga sia ri bagani ka mali gouvernement joro foita anga haramade ala mali kenda wano ngenta gouvernement be ga no yano keta mali to ni ansele ati angari re o yanka donc fo namba fe namara de kana mo ta ke sawre angari re yamuna nambara mo ta sinarie o nanta fe dan shiban barala ka war blakata o ga ndamu nono wunya kuluna golli ka hunda bari ambe jiji sara kalosa kasun kalle sikuma jujun tuwa jiji be kla kando kasola jujun na ila rano kasola ambe kla ka suro fen dama tu wala ila rano ka sinya bagande gari pour ko foka toke bi mali kono ni mu gara jiji be do ga kaim blakata muraka dugula awa ibe na juju wala ngi ho hankare inda kamera ni ala ma amda to nyokam ala mu gutambi tagatora kanema lafiya wakati sera ati sasa ke an kabon tuma keta na tete me fa an re beka jeyana re fo ku meno an kura wona duro goto o ga kabana golli mo an chama be foye kono ambi ato ho ga be fa gelle bebe ka fo ko ni tien be tien be sura tunandi to ke to munye na election be sea a élection amana kameke président imari nan tera président amma fo kameke député ima tera député amma fo kan nyonte ima ti nyo ime hanta ambora kibaru min kala ma amba kala awni amche ikunga bugu hube karanga na mari anda hamu gumba be ugadi aru bitebe wo ya ga ndaina pura imba ndo mena ha nga election mona surunya ati election mana tinto mo kele munu sanduru ke ka warta ati sorobe nuara kawu karagi ya kashimu ube kla kana na 10 euro 20 euro 50 euro ni bebe vote ina urukati so hari 10 euro 20 euro 50 euro ina lewe tere kan oh kurana kera fly hadisa kera fly ati kurana nya hilo hadisa nya hilo voilà donc on est fait afo am funa chama na 10 ans fait o ga be ci jinga ma ra sura nyara be de bomo ida rabe ki yaba mako na sele francia igari francia re angu kama kale kurana ga kama fuyi awa ina ilo kalio kurana kama na tima hora passeport duru ba mulo passeport duru o kama hare kama 40 duru ba mulo 40 lo kargo ma hare mo sababana jamu sikona to kargo ma hare sita ta carte ni na ta consulat o ndara carte na mutu consulat ga foye kono ni ko anga kuma man kale ko mali kadani awa ne faenga na ngona to ndiga mo ho na kuna na dia wa mali ma fo ko mer mai wala ti meri mani mais na fura kanga ta mer yele mali papier ta consulat igara to ndaga meri ke wa jonta onda ga dungu ta ga ile mane mo nous en bombarder métro fa ambe sike RRF igara diga mo ko sa ga no sa ga no hal donc an nano de la ori men ki ay o kibaru ya kila na lina ke tu ndaga ka fo mali koka mali halle inscription me de consulat nga to sa ngi nyalo ambassade nga wanya no donc ameno meeting ba de ke iwar ni meeting na bari kibaru ya ba to fe be kubare kote be ga no wani kute be ga to na sura kan takoli duma do no e mali ga indépendance le 22 septembre mo ke pour de travail la Saint-Denis pour le travail Saint-Denis madame les 16h o gani vraiment malien nga nan tieno wala ça c'est 22h na u 16h ka 22h ala kan so akling ma awa ti ari ala se ga so me anda ko ati ngiri men ki ay Rasta itu dia. Kasi ningira kanya, kaya kamu tunjai kwa.